So guys, ayan, balatan na natin ating mangga charot. Ayan po, ayan. Babalatan po natin. So, tingnan natin kung masarap pa to. Kung masarap pa siya. Kung ano pa ba to, yung crunchy. So, ayan guys. So, ayan. Balatan natin. Ayan guys, ayan na siya. Ayan. So, ayan. Hugasan mo muna natin. Hugasan. Ayan, hugasan na guys. Ayan o. Ayan, hugasan na po siya. Po natin ng saglit. Ayan. Hugain po natin. Parang hiwain. Ayan na. Ayan na siya. Oh. Ayan, lagyan po. Buburan po natin asin. Buburan po natin asin. Huwag natin damihan. Para hindi umalat. So, ayan guys. Ayan na po ang mangga natin guys. Ayan, tikman natin. Tikman. Matamis-tamis na maasim. Yun. Yun lang guys. Bye-bye.